Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Alright. Introduce. My name is Nurul Azila. Alright. Uh, this is material today about the text exposition. Alright, student. Uh, Exposition text is writing that provides knowledge or information based on facts in order to convince the reader and the interlocutors. Jadi, student, teks eksposisi adalah suatu tulisan yang memberi pengetahuan atau informasi yang berdasarkan fakta agar meyakinkan pembaca dan lawan bicara. Alright, the next is text exposition is divided into two, namely hortatory and analytic. Jadi, teks eksposisi terbagi menjadi dua, student, yaitu hortatorik dan analytic. Alright, student, the first is hortatory exposition. Hortatory exposition is a type of persuasive oral materials often used to explain whether something in the between should not be done. Jadi, hortatory eksposisi merupakan jenis yang terdapat dalam materi lisan persuasif yang sering digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu di antara tidak boleh dilakukan. Nah, the next is hortatory exposition text is the type of the text is formal and must be written based on the facts. You can usually find the hortatory text in scientific journal, magazine, articles, newspaper, academic, and speech, and the last is scientific books. Jadi, teks hortatory exposition ini, jenis teks ini bersifat formal dan harus ditulis berdasarkan fakta. Jenis teks hortatory biasanya dapat kamu temui di jurnal ilmiah, majalah, artikel, koran, pidato akademik, dan buku ilmiah. Alright, student, the next material about the hortatory structure. The first is thesis. In the first part by writing types, the author's text must express opinions that are relevant and reliable based on the facts about the contents of the theme to be written. Jadi, yang selanjutnya kita pelajari yaitu struktur hortatory. Yang pertama itu tesis atau ide pokok, merupakan bagian pertama dengan menulis jenis. Teks penulis harus mengungkapkan pendapat atau opini yang relevan dan dapat dipercaya dengan berdasarkan fakta mengenai isi atau tema yang akan ditulis. Student, the next is hortatory structure is argument. Argument to be left in opinions or other argument to provide that author's opinion is the accordance with the facts. Jadi, argumen untuk meyakini opini atau pendapat atau argumen lain untuk membuktikan bahwa opini penulis sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, in the argument, the author can include recommendation from the other people's opinions or trusted sources to support the opinions that have been written earlier. Jadi, di argumen ini penulis bisa masukkan rekomendasi pendapat orang lain atau sumber terpercaya untuk mensupport opini yang telah ditulis bagian awal. Okay, the last is recommendation. The last part of the hortatory exposition contains recommendation on what suggestions should be done or not done based on the arguments or opinion that have been given
given by the authors. Jadi, rekomendasi adalah bagian akhir dari hartatory eksposisi yang berisi tulisan rekomendasi, saran atau sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan dari argumen atau opini yang telah diberikan oleh penulis. Alright, the next is picture of the text exposition hartatory, yaitu in Indonesian is ciri dari hartatory exposition atau teks eksposisi. Highlighting the focus on authors. Jadi tulisan ini yang berfokus dengan penulisnya. The first is using abstract nouns such as culture, police, advantage, and so on. Jadi menggunakan abstract nouns seperti culture, police, advantage, dan sebagainya. Terus the next is the writing always use action verbs such as value, ask, tell, and so argues, and so on. Penulis selalu menggunakan adverb action verb seperti value, ask, tell, and dan sebagainya. The next is thinking verb are also always in hartatory exposition writing. Thinking verb is verb related to thinking activities such as think, wonder, and so on. Thinking verb juga selalu digunakan dalam tulisan jenis hartatory eksposisi. Thinking verbs merupakan kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan berpikir seperti think, worry, wonder, dan sebagainya. The next is temporal connective. Is also used in writing. What this type of text temporal connective is express the relates to time. For example, firstly, secondly, and others. Jadi, temporal connective juga digunakan dalam penulisan dengan jenis teks ini. Temporal connective adalah sebuah frasa yang berhubungan dengan waktu. Contohnya firstly, secondly, dan lain sebagainya. The last is sentence are written use a passive sentence because they have a first point of view, namely the author. The grammar used is simple present tense. Acts using verb one. In Indonesian is kalimat yang ditulis menggunakan kalimat pasif karena memiliki sudut pandang pertama, yaitu si penulis. Grammar yang digunakan adalah simple present tense alias menggunakan verb one. Alright, the next the example of hartatory exposition. Okay, the role of education in life. In personal opinion, having a higher education can provide money over time for people to be successful in their life. This is a thesis structure hartatory expositions. The next is how could to be. First, having lot of knowledge and abilities, it can be useful for the community in the addition to adapting to their environment, but can share knowledge with them. Second, having a higher education also increases critical thinking skills and smart behavior. Their community can be smarter in making better decisions. This is arguments about the hartatory exposition structure. The next is therefore is the very clear and education plays a very important role in life. This is a recommendation about the hartatory exposition structure. Alright, student, do you understand about hartatory exposition? Alright, I think this you understand. Okay, the next is analytic
exposition. Alright student, in Indonesia, the example of hortatory exposition adalah contoh dari hortatory, yaitu peran pendidikan di kehidupan. Dalam opini saya pribadi, memiliki pendidikan yang tinggi dapat banyak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk sukses dalam kehidupan mereka. Bagaimana bisa? Pertama, memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan, hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain beradaptasi dengan lingkungan mereka, tetapi bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada mereka. Kedua, memiliki pendidikan yang tinggi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan perilaku yang lebih pintar. Masyarakat dapat lebih pintar dalam mengambil sebuah keputusan dengan lebih baik. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pendidikan memainkan peran yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, untuk the thesis atau kalimat pokok atau utama itu ada di paragraf pertama yang in Indonesian, yaitu dalam opini saya pribadi, memiliki pendidikan tinggi dapat banyak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk sukses dalam kehidupan mereka. Dan untuk argumen itu ada di paragraf kedua dan ketiga, itu disebut dengan argumen. Dan yang terakhir itu adalah rekomendasi atau conclusion dari hortatory exposition tadi. Alright student, the next material about the analytic expositions. Analytic exposition and analytic text is the text that develop the author's idea of the phenomena that surround it. Analytical exposition text critical assess a topic but focus only on the argument sides. Argument and point of view must be supported by significant fact and information. Jadi, in Indonesian, analytic eksposisi adalah teks eksposisi analitik, merupakan teks yang mengembangkan gagasan penulis tentang fenomena yang melingkupinya. Teks eksposisi analitis menilai suatu topik secara kritis, tetapi hanya berfokus pada sisi argumen. Argumen dan sudut pandang harus didukung oleh fakta dan informasi yang signifikan. The next is of feature of the text exposition analytics. The first is has in information nature, so the exposition text is read can give something knowledge according to phenomena that is factual in nature. Namely, the information seen in the reels accompanied by evidence and support data in it are forcing the other to agree to the opinion in it. Jadi, feature of the text exposition adalah in Indonesian ciri-ciri text exposition analytics. Yang pertama yaitu memiliki sifat informatif. Jenis teks eksposisi jika dibaca dapat memberi sesuatu pengetahuan menurut suatu fenomena, sifatnya faktual, yakni informasi yang dilihat di dalam bersifat nyata disertai bukti maupun data-data yang mendukung. The next is the content. The contains as element of 3 W and plus 1 H, namely what, when, why, and the how. Jadi isi yang mengandung unsur 3W tambah 1H, yakni what apa, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. The next is the text of the exposition is conveyed in the terms, concise, and on the clear words. Jadi teks eksposisi disampaikan dengan kata-kata yang tegas, singkat, dan jelas. The last is the language conveyed is the standard and must be met the spelling rules that apply objectively, namely that there is no fatality
in the delivery or of information it or forcing the reader to agree to the opinion in it. Jadi bahasa yang disampaikan bersifat baku dan harus memenuhi kaidah ejaan yang berlaku seperti objektif, yakni tidak ada berkeberpihakan dan penyampaian informasi di dalamnya atau memaksa pembaca untuk menyetujui opini di dalamnya. Alright student, the next is structure text exposition analytic. The first is thesis. The thesis section, which the structure of exposition text, which is also referred to as the opening part because it's the located at the beginning of the paragraph. The thesis itself contains an explanation of the description of the problem and also an explanation of the other point of view of the phenomena reside in the text. In Indonesia, struktur teks eksposisi analitik yang pertama itu tesis atau bagian pokok pembahasan utama. Yang pertama, bagian tes yang merupakan struktur teks eksposisi yang digunakan yang juga disebut sebagai bagian pembuka karena letaknya di awal paragraf. Tesis sendiri berisi pemaparan mengenai gambaran permasalahan dengan juga pemaparan mengenai sudut pandang penulis terhadap fenomena yang diangkat di dalam teks. Alright, the next is argumentation. After the thesis section, there is further structure called argumentation. This is part is arguably the heart of the exposition text itself. This is because it is in the section that the idea and facts that are the main elements of the text exposition text are presented. The author will explain logical reasons that can be in the form of facts, data from research or finding or expert opinion regarding on phenomena research. Facts, data, or opinion are included in order to support the statement of the author argument or opinion. In Indonesian, argumentasi. Setelah bagian tesis, terdapat struktur selanjutnya yang disebut sebagai argumentasi. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting yang bisa dibilang adalah jantungnya tesis eksposisi itu sendiri. Hal ini karena di dalam bagian ini itulah gagasan dan fakta yang merupakan unsur utama teks eksposisi dipaparkan. Penulis akan memaparkan alasan logis yang dapat berupa fakta, data penelitian atau penemuan atau pendapat para ahli mengenai suatu fenomena yang diangkat. Fakta, data maupun pendapat tersebut dimasukkan agar dapat mendukung pernyataan argumentasi atau pendapat penulis. Alright, the next is reaffirmation. After the argumentation section has been presented, the author will be then reference the part of the argument that contains the author's statement. Reaffirmation is intended so that the reader can draw conclusions from what has been presented. For easy understanding, the conclusion will be written or presented briefly and clearly. That's why reaffirmation are part of the list of the paragraph is not too long as the argument sections. In Indonesian is penegasan ulang. Setelah bagian argumentasi selesai dipaparkan, selanjutnya penulis akan melakukan penegasan ulang atau menjelaskan kembali bagian argumen tersebut yang berisi pernyataan penulis. Penegasan ulang dimaksud agar pembaca dapat mengambil simpulan dari apa yang telah dipaparkan. Agar mudah dipahami, simpulan akan ditulis atau dipaparkan secara singkat dan jelas. Dengan begitu, bagian penegas ulang panjang paragrafnya tidak terlalu panjang, seperti di bagian argumentasi. Alright, the next is the example analytic exposition. The first is breakfast is
is important. In very busy morning, most people immediately move and do not eat breakfast. It's not very good because breakfast is important, very beneficially below reason why is in the important. This is thesis uh, exposition analytic structure. The next is arguments. Breakfast will be you focus more during your activities when studying at school and other activities. Not have a breakfast. First, you will be able to lose focus and listen or activity. Breakfast is like fuel that will make you focus and the active will end on the task. You have breakfast at the way as will manage you to control your appetite. By not having breakfast, you will be interested in snacking or eating snack very morning is time for lunch that you don't need all those extra calories. This is arguments about the text analytics exposition. The last is the conclusion. Based on the information about the breakfast can help you to be more focused. Breakfast also make you healthier because they help control your appetite and the diseases that are often called ulcers. Make sure you have breakfast every morning. Never do breakfast. This is a reformation or the conclusion but the text exposition analytic. Okay, in Indonesian, the example of text exposition analytic yaitu jadi bahasa Indonesia dari text analytic. Contoh dari text analytics yaitu the yang pertama in title is sarapan pagi itu penting. Jadi di pagi hari yang sangat sibuk, kebanyakan orang langsung beraktivitas dan tidak sarapan. Hal ini sangat tidak baik karena sarapan itu penting, sangat bermanfaat. Di bawah ini alasan mengapa sarapan itu penting. This is thesis. The next is argument dari teks eksposisi tersebut. Sarapan akan membantu kalian lebih fokus saat beraktivitas, saat belajar di sekolah maupun kegiatan lainnya. Tidak sarapan terlebih dahulu, kalian akan bisa kehilangan fokus dalam belajar atau berkegiatan. Selanjutnya, sarapan ibarat bahan bakar yang membuat Anda fokus tak aktif dengan baik pada tugas. Kalian sarapan juga menolong Anda untuk mengontrol selera makan. Dengan tidak sarapan, kalian akan tertarik untuk mengemil atau makan makanan ringan setiap pagi. Waktunya makan siang, kalian tidak membutuh semua kalori tambahan itu. Nah, this is jadi ini adalah argumen dari text exposition analytic. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan atau recommendation. Berdasarkan terangan di atas, sarapan bisa membantu Anda untuk lebih fokus. Sarapan juga membuat kalian lebih sehat karena membantu mengontrol selera makan dan menghindari penyakit lambung yang sering disebut MAH. Pastikan kalian sarapan setiap pagi, jangan pernah melewatkan sarapan. Alright student, I think that's all for me. Thank you for watching. See you the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.